No Kremlin, a sede do poder russo, os guardas protegem os símbolos de um passado glorioso. Herdeira da União Soviética no final do século XX, a Rússia estava na falência e foi marginalizada e isolada pelos vencedores da Guerra Fria. Vladimir Putin, o antigo agente do KGB desconhecido de todos, entrou nos corredores do poder. Um passo que só podia ter sido planeado pelos melhores estrategas do Kremlin. A sua opção secreta: voltar a colocar a Rússia no centro do panorama mundial. A palavra e a espada, a marca de Vladimir Putin. Para espanto de todos, atacaria em força e depressa Síria, Europa Ocidental, África, ataques oportunistas e violentos de Putin que apanharam o Ocidente de surpresa. O novo líder militar podia felicitar as suas tropas. A Rússia era novamente respeitada e temida. Путин реалист, Путин прагматик. Я бы даже не сказал, что Путин идеолог. И Путин, при этом игрок, стратегический игрок. И он делает ставки. Например, Владимир Путин работал за время, как он возглавлял страну в разных качествах, с 5 американскими президентами. Их сменилось 5. Путин пережил всех политиков. Он, может быть, сейчас самый опытный на европейском континенте политик, который все знает, который не верит ни в какие слова про ценности démocratie. Le principal atout dont il dispose, c'est qu'il a le temps pour lui, puisque finalement, il est parti pour battre le record de longévité de Staline. La politique étrangère, ça constitue son exosquelette, ça sa raison de vivre. Il se livre corps et âme à la politique étrangère. O eterno autocrata russo Vladimir Putin transformou a política externa na sua grande arma. Um motivo de união e orgulho nacional. Nos últimos 20 anos, o antigo coronel soviético lutou para reconstruir a grande Rússia. Uma ambição renascida das cinzas e um império destruído. Quand on réfléchit sur Poutine et sa pensée profonde, il ne faut jamais oublier une déclaration très importante. Il disait « Quiconque ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais quiconque veut la reconstituer n'a pas de tête ». Et je crois que c'est assez vrai. Lenin prometeu um futuro radiante aos antigos soviéticos. Mas no mausoléu, na Praça Vermelha, Stalin e os heróis caídos zelavam por um cemitério de ilusões perdidas. A derrota foi amarga. Le pays était complètement colonisé par les Américains, par les amis américains. Il était partout, il était présent partout, dans les ministères, dans les banques, même au ministère des Affaires étrangères. Je recevais des notes de l'ambassade des États-Unis qui me disaient ce que je dois dire et faire sur tel ou tel sujet. C'était invraisemblable. Et là, il y a une période de quelques années où les Occidentaux ont fait preuve d'hubris, d'arrogance, de triomphalisme. Ils ont vraiment cru qu'après la fin de l'URSS, la Russie était devenue une puissance secondaire qui ne comptait pas, dont on ne devait pas se préoccuper, et qu'elle allait devenir un pays banal, plus ou moins normalisé, mais qui disparaissait du champ de la vraie grande politique. A União Soviética rendeu-se e baixou os braços, enquanto o Ocidente criou as regras. No Kremlin e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a vergonha e a humilhação da derrota faziam-se sentir. Это было мнение о том, что когда решался вопрос о объединении Германии, безусловно, были даны на самом высоком уровне обещания о том, что НАТО не будет приближаться к российским границам, оно не будет расширяться в сторону России. Apesar das promessas feitas a Gorbachev, a NATO continua a avançar para leste. Polónia, Hungria, República Checa, Roménia e Bulgária, seguidos pelos países do Báltico, juntaram-se ao Bloco Ocidental. A Rússia sentiu-se cercada e traída. Для Путина это просто нарушение всяческих договоренностей, которые он до сих пор переживает, безусловно, крайне болезненно. Fevereiro de 2007, a primeira chamada de atenção.
Putin, que procurara estreitar laços com o Ocidente no início do seu mandato, sentia-se traído. Por isso, bateu com o pé no chão. Convidado para um fórum de segurança mundial em Munique, foi um presidente russo irritado que denunciou o unilateralismo americano. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. Je pense que c'est juste de situer le point de départ, en tout cas un palier franchi avec ce discours de Munich, où pour la première fois, Vladimir Poutine exprime d'une manière brutale, franche et directe son mécontentement avec le comportement occidental. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? 2007, c'est le retour de la Russie de plein pied dans les affaires du monde en tant que puissance non alignée, indépendante, autonome. La réception de ce discours en Occident a été extrêmement négative. Et quand je dis en Occident, c'est surtout aux États-Unis. Речь Путина в 2007 году прозвучала неожиданным со стороны Москвы объявлением новой холодной войны. Para liderar esta nova Guerra Fria, Putin escolheu Sergei Lavrov como principal estratega. Um presidente e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros. Um agressivo e a pousar para as câmaras, o outro à mesa das negociações. Uma águia de duas cabeças com um único objetivo: fazer a Rússia recuperar o estatuto de superpotência mundial. Em 2008, Vladimir Putin pôde provar a sua determinação. Sem dar ouvidos ao aviso feito em Munique, a NATO continuou a avançar em direção à fronteira da Rússia. Mas a doutrina do Kremlin era perentória: deixem os nossos vizinhos em paz. Парадокс взгляда или оценки внешней политики России состоит в том, что в этой оценке присутствует много паранойи, потому что именно в этот период в НАТО начались разговоры о возможном приглашении и включении Грузии и Украины в НАТО. Putin via a proposta da NATO à Geórgia e à Ucrânia como uma provocação americana. A sua resposta foi imediata com a instigação de conflitos na Geórgia, nas províncias falantes de russo da Abcásia e Ossétia do Sul. Uma armadilha de Moscovo para a Geórgia e os seus aliados americanos. La crise géorgienne de 2008 et la crise ukrainienne de 2014 portent la même signature. C'est les mêmes qui ont tiré les ficelles. Ce sont nos amis de longue date, ce sont les États-Unis. A Revolução das Rosas na Geórgia levou ao poder um jovem pró-ocidental chamado Mikhail Saakashvili. No Palácio Presidencial, sob o olhar atento de George W. Bush, o presidente da Geórgia decidiu restabelecer a ordem das províncias instigadas por Moscovo. Et donc, Saakashvili, en Géorgie, il est persuadé que les Américains vont le soutenir à fond. Voilà. Parce qu'on lui a dit, mais t'inquiète pas. En fait, nous, on est vraiment derrière toi, quoi. Et le président Bush te soutient. O exército da Geórgia esperava uma vitória fácil. Mas a 7 de agosto de 2008, os tanques russos entraram no país. Após 2 ataques relâmpago, Moscovo reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abcásia. De um momento para o outro, a Geórgia perdera 20% do seu território. Foi a primeira vez que o urso russo mostrou as suas garras. Он считается у нас хозяином тайги. И
Он не собирается, и я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. C'est un double message qui était adressé en 2008 par Poutine à ses voisins. Et en particulier à ses voisins qui sont tentés par une alliance ou une entrée dans l'OTAN. Le premier message, c'est de dire, vous voyez, lorsqu'il s'agit de nos intérêts vitaux, localement, on peut faire des opérations militaires pour les défendre. Deuxième message, plus important encore, on le fait et vos alliés putatifs, ceux auxquels vous allez confier votre sécurité, n'interviennent pas. Donc on peut dire que là-dessus, le coup de Poutine, cette guerre en Géorgie, c'est un succès à la fois militaire, mais aussi politique. O confronto seguinte entre Moscou e o Ocidente seria em Kiev, na Ucrânia. Impulsionada pelas revoluções coloridas no final de 2013, a Ucrânia preparava-se para assinar um acordo com a União Europeia e a NATO. Mas Putin recusou-se a perder o seu país irmão. Havia laços históricos estreitos, por isso fez uma ameaça. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Наши западные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Donc on retombe toujours sur cette même inquiétude et qui aujourd'hui est d'autant plus forte que la Russie se sent elle-même, à tort ou à raison, le régime russe se sent lui-même soumis à une possible menace de tentative, de coup pour remplacer le régime. Je pense que là, le profil KGB de Vladimir Poutine joue à plein, c'est-à-dire la menace extérieure, la menace de subversion, la menace de changement de régime. Ce sont des choses qui, par formation, préoccupent beaucoup l'actuel président russe. Pressionado por Moscou, o presidente ucraniano da altura, Viktor Yanukovych, recusou o acordo com a União Europeia. Essa decisão enfureceu a parte da população que queria acabar com a influência russa. Em fevereiro de 2014, os protestos da primavera ucraniana culminaram em grandes confrontos em Kiev, que provocaram mais de 100 mortos. Os apoiantes dos russos foram retirados do poder. Это та красная черта, которая неприемлема с точки зрения Путина, которую он считает, он обозначил уже российско-грузинской войной в 2008 году, но сигнал, который не был воспринят. Desde a época dos czares, o porto de Sebastopol, na Crimeia, no sul da Ucrânia, é o único acesso da Rússia aos mares do sul. Uma mais-valia para Moscovo. Através dos estreitos turcos, os navios russos podem chegar à base naval russa em Tartus, na Síria, e conseguir acesso ao Mediterrâneo e não só. Et là, les Russes envisagent un cauchemar, c'est-à-dire la possibilité que cette base de Sébastopol puisse un jour devenir une base de l'OTAN si, finalement, l'Ukraine peut réaliser son projet d'adhésion à l'OTAN. Sebastopol nas mãos da Marinha dos Estados Unidos? Um pesadelo inimaginável para o Kremlin. Teriam de agir depressa para evitar esta catástrofe geoestratégica. Vladimir Poutine explique lui-même qu'ils étaient 3 ou 4 autour de la table à prendre cette décision sur l'annexion de la Crimée. Là, on n'est pas dans la planification, on est purement dans une optique opportuniste. Il y a quelque chose qui est mal protégé, il faut le prendre le plus rapidement possible. Le proverbe russe dit « celui qui creuse une fosse y tombera ». Et ce que l'on présente comme des coups habiles et opportunistes de Vladimir Poutine, c'est plutôt la capacité de transformer les pièges occidentaux en avantages géopolitiques. A decisão do Kremlin foi muito bem recebida e um referendo realizado na Crimeia contou com 83% de apoio à anexação da região pela Federação Russa. Sebastopol foi poupado. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа,
вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России 2 новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Kiev já se tinha virado para o Ocidente quando Moscou lançou a sua dupla ofensiva. Primeiro, no leste da Ucrânia, na região falante russo de Donbass, e rompeu uma guerra. Um conflito organizado pelos homens de Moscovo. No sul, na Península da Crimeia, como por magia, centenas de soldados com fardas sem insígnias assumiram o controle de Sebastopol. Um símbolo da estratégia da desordem de Putin. Estava a castigar a Ucrânia e a declarar que ele continuava a ser o mestre dos países vizinhos. O regresso vitorioso de um imperador triunfal à Crimeia. C'est pas un plan. Il faut qu'il y ait une erreur quelque part. Un dirigeant qui se trompe, qui va trop loin. Il faut qu'il y ait des groupes, des minorités prêts à se rebeller. Il observe, il regarde, il attend. Et je trouve que dans la Géorgie et dans l'affaire de l'Ukraine, c'est un peu ça dans les deux cas. Poutine saisit les opportunités. Это праздник крымчан и севастопольцев. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире. Fondamentalement, ça s'inscrit dans son grand projet, dans son grand dessein. Poutine se voit comme le rassembleur des terres russes, hein, et il est certainement animé par une haute conscience historique. Hein, il entend passer à la postérité, il entend passer pour un nouveau Pierre le Grand. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: мы любим Россию! Поздравляю вас с праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Будьте счастливы! Et la Crimée a été une vraie victoire. D'ailleurs, elle a été fêtée comme une victoire. À Moscou, grand défilé, show sur la place rouge avec chansons, etc. Et ça a même donné lieu à un épisode qu'on a appelé le printemps russe, ou Russkaya Vesna, une espèce de vague de patriotisme un peu triomphaliste. Surgiram sanções internacionais de outros países. A Rússia foi penalizada pela anexação da Crimeia. Mas ninguém imaginou que o chefe do Kremlin estava a preparar uma nova ofensiva. Oficialmente, os vários intervenientes tinham como objetivo combater o terrorismo. Mas, na verdade, um jogo de xadrez sangrento estava prestes a começar no deserto da Síria. Единственно верный путь борьбы с международным терроризмом, а в Сирии и на территории соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов, это действовать на упреждение, бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже захваченных ими территориях, не ждать, когда они придут в наш дом. Com a milícia islâmica, o Exército Livre da Síria, as unidades de defesa do povo curdo e as forças de Bashar al-Assad, a guerra na Síria tornou-se incompreensível. A diplomacia ocidental tornou-se confusa e já ninguém sabia quem apoiava. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prevaricou e abriu a porta a Putin. Pour Vladimir Poutine, un régime, même s'il est autoritaire, mais qui verrouille son pays, c'est beaucoup mieux que le chaos, l'imprévisible ou l'arrivée des islamistes au pouvoir. Tudo começara em 2011. As revoluções da Primavera Árabe, que se espalharam pela Tunísia, Líbia, Egito e por fim Síria, preocupavam Moscovo.
Putin acreditava que Washington tinha sido responsável pela queda dos autocratas Ben Ali, Gaddafi e Mubarak, o que deixara espaço para a disseminação do fundamentalismo islâmico. Este contágio tinha de ser travado. Alors si on continue, on remonte, après, la Russie n'est pas loin. Et à un certain moment, Poutine a dit non, écoutez, il faut mettre fin à ce changement de régime. Sinon, nos amis américains vont aller un peu trop loin. Et c'est pour cette raison-là qu'il est intervenu pour mettre fin à cette politique de changement de régime. Para a surpresa de todos, a 30 de setembro de 2015 as forças russas juntaram-se às de Bashar al-Assad. Putin estava a provocar os Estados Unidos no Médio Oriente. L'opération militaire en Syrie est en effet une surprise. On n'attend pas la Russie là, on l'attend pas avec cette force, avec cette performance. C'est la première opération à l'époque post-soviétique où la Russie intervient sur un théâtre d'action au-delà de l'étranger proche. Putin realizou ataques aéreos. Uma enxurrada de aço e fogo que atingiu rebeldes e civis de forma indiscriminada. No terreno, Moscou contou com mercenários. Desde o trauma da guerra no Afeganistão, a morte de soldados russos podia prejudicar a opinião pública. Por isso, nesta guerra híbrida, a discrição era fundamental. Государству выгодно, когда оно посылает гибридные войска, вообще гибридность боевых действий, что на востоке Украины, что в Сирии. Гибридность – это когда государство выполняет свои задачи, но персонально никто за это не отвечает. Na base aérea de Hemimin, na Síria, póster de Putin dizia tudo. A Rússia não tem fronteiras. Para manter o orçamento das suas conquistas o mais baixo possível, o Kremlin contou com a figura misteriosa de Yevgeny Prigozhin. Apelidado de chefe de Putin, enriqueceu e abasteceu as cozinhas do Kremlin e do exército russos. Contrato que o tornou milionário. Em Moscovo, Novaya Gazeta, um dos poucos jornais de investigação, apesar de muita pressão e do assassinato de 6 jornalistas, abriu um inquérito a Yevgeny. Oligarca e empresário, também é o homem por trás do grupo Wagner, uma empresa militar privada que contrata mercenários para satisfazer os interesses do Kremlin e que, desta vez, estava à disposição de Bashar al-Assad. Mercenários pagos com dinheiro do petróleo sírio. Это темная личность, которая, мне кажется, наслаждается своей темностью, своей возможностью атаковать и всегда сказать, что «а это не я». А с чего вы взяли, что это мои люди какие-то? Это такая новая российская искренность. Мы будем делать и делать все, что хотим, будем угрожать. А потом будем уходить в сторону и говорить, а вы докажите, что это я. Где вы докажете? В суде? Где вы докажете? Что за чушь? Какой там повар? Да ну что вы, Господи. Значит, давайте начнем с Вагнера и с поваров. Значит, все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Значит, если вот эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Но если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Continuem, não há nada para ver. No Duma, que autorizou a intervenção militar, os membros do Parlamento preferiram fazer vista grossa. Ao fim de 2 anos de combate, Putin conseguira consolidar o regime do aliado Bashar al-Assad, que os americanos e europeus condenavam. E, com isso, também fortalecer a sua oposição. O porto de Tartus e a base aérea de Hemimin garantiam uma presença russa permanente e acesso ao Mediterrâneo. Diplomacia dura, juntamente com uma aliança maliciosa com os turcos, os iranianos, os sauditas e os israelitas na região. Больно?
Na base aérea de Emmin, acompanhado por Bashar al-Assad, o líder militar Putin veio comemorar a vitória e dar os parabéns às suas tropas. Товарищи, самое главное для военного человека, и мы с вами это хорошо знаем, это защита своего отечества, своего народа. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать 2 пункта базирования в Тартусе и здесь, в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. La façon dont il crée cette surprise stratégique en arrivant en Syrie fait qu'on lui parle de nouveau, on le cherche, on négocie avec lui le destin de cette région et au-delà. Je me souviens de propos d'un expert très connu en Russie qui avait formulé ça d'une manière brutale en disant « Depuis qu'on bombarde en Syrie, l'Occident nous reparle ». Bismarck disse: a diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Nas ruínas de Palmira, livre do Estado Islâmico, Putin, o chefe militar e maestro da vitória, celebrou o seu triunfo com música. C'est vraiment une très grande réussite de Poutine, puisque je me souviens très bien que jamais l'Union soviétique n'a eu autant d'amis au Proche et Moyen-Orient. Elle est devenue un élément incontournable de toute négociation, de tout règlement de paix dans cette région du monde. Tanto xiitas como sunitas saudaram o aliado russo. Hassan Rouhani, do Irão, Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e até Benjamin Netanyahu, de Israel. Putin conquistou o respeito do Médio Oriente, onde antes os Estados Unidos dominavam. Com regozijo, em 2021, foi convidado para celebrar a vitória e o Natal em Damasco. Sur le plan international, l'intervention de la Russie en Syrie a montré au monde entier qu'il y a dans le monde un leader qui sait prendre ses responsabilités, qui a ses convictions, qui a ses amis, qu'il sait défendre. Revigorado pelo sucesso na Síria, Putin começou a olhar para o Mediterrâneo. A Líbia tinha muita areia, mas também muito petróleo. Uma oportunidade única para dar uma lição ao Ocidente и aos Estados Unidos, pois aos olhos de Moscovo eram os responsáveis pelo caos на Líbia. Но вы также хорошо знаете тех, кто довел до этого состояния. Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, и резолюция Совета Безопасности, которая была принята по этому поводу, она запрещала бывшему руководителю Ливии Каддафи применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил, вооруженных, кстати говоря. Вместо этого западная коалиция начала применять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совета Безопасности ООН. Все это привело к тому, что ранее практически процветавшая страна, уровень жизни в этой стране уже приближался к некоторым европейским стандартам. Теперь находится в хаосе, в полном развале, и гражданская война не прекращается. A 19 de março de 2011, aeronaves francesas, britânicas e norte-americanas atacaram as tropas de Gaddafi. O grande objetivo era proteger a população. O Ocidente continuava a acreditar que podia oferecer paz. A intervenção ocidental na Líbia devia trazer a democracia e a prosperidade, mas sem Gaddafi só gerou o caos.
Para Putin, era óbvio quem eram os culpados. Pour les Russes, la responsabilité, elle n'est que du côté occidental. C'est du côté occidental qu'il y a eu tromperie, trahison, hypocrisie. Ce sont les termes qui reviennent fréquemment quand Vladimir Poutine parle de l'Occident. Il met tout le temps l'Occident face à ses faiblesses, face à ses incohérences. Et c'est très bien profiter de ces faiblesses et de ces incohérences pour tirer son épingle du jeu. Tal como na Síria, turcos e russos enfrentaram-se na Líbia. A Rússia, aliada do Egito, apoiou o Marshal Haftar, que detinha a Oil Crescent e a Cyrenaica. Por sua vez, a Turquia apoiou Fayez al-Sarraj e o governo de acordo nacional que detinha a região da Tripolitânia. A Líbia era um bolo em fatias. Uma porta de entrada para a África, o petróleo e o controle do Mediterrâneo. Il y a également cette percée en Méditerranée, dans ce qu'on pourrait appeler la plus grande Méditerranée. C'est pas uniquement la mer Méditerranée et ses pourtours. C'est également la mer Rouge, c'est également la mer Noire, c'est également les approches atlantiques de Gibraltar. Il y a également un défi, une menace russe qui se développe dans cette plus grande Méditerranée. A 11 de janeiro de 2017, junto à costa de Tobruk, o porta-aviões russo, almirante Kuznetsov, recebeu a bordo, com toda a pompa e circunstância, o marshal Khalifa Haftar, o homem forte escolhido por Putin. Il faut avoir un homme fort, peut-être. Un homme fort, comme c'était Kadhafi, pour recréer d'abord l'État libyen et puis lui donner une vie. Et alors, on cherche un homme fort, et je crois Haftar, Marshal Haftar, justement, peut jouer ce rôle. Il faut trouver la solution. A 7 de novembro de 2018, houve uma reunião entre o Marshal Haftar e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Quando Haftar foi recebido pelo chefe de gabinete, um dos observadores era Yevgeny Prigozhin, o presumível chefe da empresa de mercenários, o grupo Wagner. Uma imagem perturbadora que desde então desapareceu dos arquivos oficiais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Wagner n'est pas une entreprise comme une autre, puisqu'elle n'a pas d'existence juridique en tant que telle. Wagner, c'est plutôt, je pourrais dire, une franchise dans laquelle on va retrouver énormément de sociétés écrans. On a vraiment une galaxie d'acteurs, une galaxie d'entreprises qui sont toutes reliées à un homme qui est Yevgeny Prigozhin, qui lui est vraiment le centre de gravité de toute cette galaxie. Em troca de armas e apoio militar, Haftar podia oferecer petróleo, acesso ao Mediterrâneo e futuros contratos. Propostas tentadoras. Coube a Prigozhin, presente na reunião, oferecer logística e mercenários. Quase 2.000 soldados fantasmas do grupo Wagner chegaram à Líbia ao serviço do Marshal Haftar. Não havia um único soldado russo destacado na Líbia. Putin podia mostrar duas mãos limpas. Я не думаю, что президент Путин, хотя с них всего хватит, что он как мафиозный дон требует целования перстня. Это не так патриархально, наверное, но все равно без этого благословения nичего не сделаешь. As areias do deserto cobrem as maiores reservas de petróleo de África. Apesar de as instalações estarem degradadas e danificadas pela guerra, os lucros do petróleo da Líbia são essenciais para saciar a sede dos padrinhos russos e turcos. En Libye, là encore, il n'y a finalement que des gains à opérer. Et donc, si l'un, d'un côté, a la Cyrénaïque, de manière directe ou indirecte pour la Russie, de l'autre côté, la Turquie, finalement, a la main sur la Tripolitaine, ma foi, il n'y a pas de quoi se battre. Tout le monde peut s'entendre dans cette affaire. C'est le partage des dépouilles. Com o presidente turco, Erdogan, o jogo é violento e abafado. Nem amigos nem inimigos. Os dois aliados pragmáticos, Sultão e Czar, fazem acordos nas costas do Ocidente e dos seus aliados. А Эрдоган – это вот понятный человек для Путина. Эрдоган – ненадежный партнер. Но и он знает, что ты ненадежный партнер. И мы с тобой будем играть. С тобой интересно играть, во всяком случае. Я понимаю, как с тобой играть.
ты тоже не прикрываешься какими-то бумажками там, про демократию, там, про права человека и так далее. Ты жесткий, я жесткий. Com as fronteiras da Rússia e os países vizinhos assegurados, e após o sucesso da demonstração de força no Médio Oriente, o Kremlin começou a olhar para a África. Em Sochi, em outubro de 2019, um continente inteiro aceitou o convite do presidente russo. Putin estava a preparar um vasto safari pelos mercados africanos. Уважаемые друзья, хотел бы прежде всего поприветствовать всех участников первого саммита Россия-Африка и Российско-Африканского экономического форума. В Сочи прибыли делегации всех стран Африки. Более 40 представлены на уровне первых лиц. C'est certain que le sommet Russie-Afrique à Sochi, à Paris, c'est une déflagration. Ça veut dire, ils se sont dit, mais alors c'est incroyable. Il y a 54 pays en Afrique, d'avoir 45 chefs d'État, c'est absolument énorme, c'est assez gigantesque. Touadéra, o presidente contestado da República Centro-Africana, precisa de armas para continuar no poder. Enquanto Putin precisa de votos africanos para o apoiar nas Nações Unidas. Há armas russas à venda e provar o seu valor na Síria. É um contrato simples. Apoio militar em troca de licenças de exploração para empresas russas. Но в переводе на русский язык это означает, ребят, мы вам продадим в 1000 раз больше оружия, которое вы видели, как мы его испытали в условиях Сирии, пустыни жаркого климата. Это называется «Мы делаем Африку более спокойным континентом». Это как? Janeiro de 2018. O primeiro Ilushin chega à República Centro-Africana. Uma entrega de armas recebida por Valery Zakharov, o novo conselheiro de segurança russo do presidente Touadéra, um anjo da guarda imposto por Moscovo. 30 países africanos já assinaram acordos de cooperação militar com o Kremlin. Os Estados Unidos já não parecem ser um parceiro credível. O intervencionismo francês é desagradável e a China está preocupada. Por isso a Rússia é o parceiro ideal. Segurança em troca de negócio com qualquer regime. A palavra de Putin parece ser de fiar, por isso as riquezas da África estão à sua disposição. O urso encontrou o seu pote de mel. La Russie dit, ben voilà, moi j'arrive chez toi, je vais pas te faire de leçons de démocratie, j'assure ta sécurité, je vais le faire, on te va te critiquer, mais je vais faire comme faisaient les Français, je vais mettre un conseiller en sécurité auprès de ta présidence et on va pouvoir comme ça assurer non seulement ta sécurité, mais je vais aussi aller dans ton armée faire de la formation dans les forces armées centrafricaines d'une façon tout à fait officielle. No palácio destruído de Bokassa, longe dos olhares indiscretos, o conselheiro Valery Zakharov e os seus mercenários estão encarregues de uma missão dupla: proteger o poder do presidente Touadéra e os interesses russos. Я понял, то есть, во-первых, это был заключен договор между Министерством обороны ЦАРа и Министерством обороны России. То есть, и это как бы являются резервисты. Это не ЧВК, как вы говорите, то есть, как бы, и, там, Вагнер. Это. Но, во-первых, приглашал президент ЦАРа, то есть, как бы, что я могу сказать, то есть, я являюсь лицом, которое приглашено быть советником его, то есть, по безопасности. Поэтому президент пригласил Россию, и Россия пришла. Россия никогда не потребует от тех, кто возглавляет страны, какого-либо отчета, например, в сфере охраны прав человека. Нет, она потребует лояльности и допуска своих предпринимателей на собственные рудники. Мы отлично знаем, что в Африке, что группа Вагнера – это не просто те, кто нанят правительствами различных стран для того, чтобы осуществлять, проводить боевые действия, а группа Вагнера, она еще и охраняет активы, например, того же господина Пригожина. Em 2018, Yevgeny Prigozhin obtém várias licenças de exploração para a sua empresa Lovae Invest.
E qual é o problema de depósitos de ouro e diamantes estarem em zonas controladas pelos rebeldes? Os mercenários do Grupo Wagner estão lá para garantir o acesso às minas. Os diamantes de sangue, sujeitos a embargo, são exportados discretamente. O autocrata Touadéra está protegido. Prigozhin está a enriquecer. E Putin tem uma presença forte em África. Toda a gente sai a ganhar. Le fait de prendre pied comme ça dans un pays d'Afrique centrale, qui est la zone traditionnelle, on va dire, d'influence géopolitique de la France depuis très longtemps, on ne peut pas ne pas le voir comme un pied de nez à la présence française dans la région ou comme une menace aux intérêts stratégiques de la France dans la région. C'est clair et net. No final de 2016, as tropas francesas que tinham vindo a travar a guerra civil deixaram o país sem cumprir a sua missão. Uma dádiva para Zakharov, Prigozhin e os seus homens. Em Paris, começaram as preocupações com a presença russa. Il y a une présence active de la Russie, récente, significative, anti-française. Wagner, c'est des supplétifs, c'est pas vraiment l'armée, c'est des supplétifs qui agissent sous l'autorité d'un monsieur qui s'appelle monsieur Prigozhin. Et s'il m'entend là, au-delà de cette salle, qu'il sache qu'on le connaît bien. Voilà. Если есть слабость у партнера, надо ей воспользоваться. Вот этот соблазн, это искушение двинуться в те зоны, где Россия может поставить свой флаг. Nos céus e nas paredes de Bangui, a nova amizade entre russos e africanos é louvada. Kalashnikovs conquistaram a paz e o coração dos habitantes, um exercício muito eficaz de poder de persuasão. Financiados pela empresa de exploração russa, Lobai Invest, hospitais, rádios e cinemas são exemplos da benevolência de um novo irmão, o urso russo. Uma história sobre as desventuras dos animais da savana que vêem a sua terra saqueada por hienas gananciosas. Ils ont attaqué la ferme pour saisir les récoltes. L'ours, d'un pays lointain du Nord, qui s'appelle la Russie, et s'est rendu sur les lieux et de son ami. Ils ne pouvaient pas rester indifférents, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps et doivent s'aider l'un l'autre. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est pas juste des gens qui viennent piller des ressources naturelles, c'est que derrière, il y a une dramaturgie. Voilà, il y a une histoire à raconter qui est notamment celle de l'ours qui va libérer le peuple centrafricain de l'oppression néocoloniale française, puisque c'est ce narratif-là qui est mis en place. Il faut établir la paix, sinon rien ne pourra aider. Ainsi, les animaux sages se sont réunis pour négocier. As beldades de Bangui são admiradas por Zakharov e pelo contingente russo. Conquistaram a paz onde os franceses fracassaram. Mas os métodos e as regras não foram iguais. Disons que le fin mot de l'histoire, c'est de dire qu'on peut tous vivre ensemble en paix, sous bien évidemment la supervision et l'œil bienveillant de l'ours. A 29 de julho de 2018, 3 jornalistas russos, Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev e Yorkhan Jamal, foram assassinados. Tendo vindo para investigar as atividades do Grupo Wagner, as autoridades locais afirmaram que foram vítimas de assaltantes ou grupos rebeldes. Uma versão aprovada pelo Kremlin. Я считаю, что те наемники во главе, если не ошибаюсь, с господином Захаровым, которые охраняют президента Центральной Африканской Республики, боялись, что проникнут в их тайны, в том, что под видом охраны этого президента или, скажите, диктатора решаются тайные экономические и политические интересы. Именно поэтому погибли наши коллеги. Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы.
И по имеющимся данным на сегодняшний день покушение совершили какие-то местные группировки. Para Moscovo, apenas um crime triste contra 3 jornalistas imprudentes. Investigações independentes apontaram para uma emboscada realizada por profissionais. Fim da história. Em Bangui, os soldados desfilaram a cantar em russo. Longe de África, junto às portas do Império Russo, quando Erdogan enviou apoio para o Azerbaijão para a conquista de Karabakh, apoiado pela Arménia, Moscovo começou a preocupar-se. Mas o grande mestre Putin travaria o avanço dos turcos e trataria de um regresso dos russos ao Cáucaso. E pouco importava se teria de perder os aliados arménios. Of course, we were expecting everyone to come our aid in many ways. And because we thought that there are many countries who have interests here, and probably Russia more so because it's in Russians' direct influence this region, and it is geographically also the closest. We always considered Russians to be our friends. They did come. They came a bit late. O Azerbaijão lançou a Operação Punho de Ferro a 27 de setembro de 2020. Com a sua riqueza de petróleo e o apoio da Turquia, que forneceu drones de combate, tecnologia, conselheiros militares e mercenários sírios, as forças do Azerbaijão obrigaram a Arménia a render-se ao fim de 45 dias de combate. Le fait est que Poutine a laissé faire, et on peut même suspecter une certaine complaisance, voire des incitations. Et puis, le moment venu, lorsque la Russie a jugé que la leçon avait été suffisante, que l'armée de l'Azerbaïdjan avait gagné suffisamment de terrain, le fait est qu'elle a sifflé la fin de la partie. Um final dramático para os arménios. Em Stepanakert, a capital da República Montanhosa, enterraram os mortos. Mais de 5.000 vítimas. A geração mais jovem dizimada. Quando foi anexada ao Azerbaijão, a República do Alto Karabakh, habitada por arménios, declarou a sua independência em 1991, após a queda da União Soviética. Uma república que Baku sonhava recuperar. Turcos e azerbaijanos queriam uma vitória esmagadora e afugentar os arménios de Karabakh. Mas Putin, no papel de árbitro, impôs um cessar-fogo e enviou os seus próprios homens. Et donc ce que l'on constate donc au terme de cette guerre, c'est que finalement la Russie a repris le contrôle direct ou indirect du Caucase Sud. 2.000 soldados russos, 90 tanques e várias centenas de viaturas entraram em Karabakh. A missão, intrometerem-se entre os arménios e os azerbaijanos. Soldados da paz a recuperar, em nome de Putin, o controle do Cáucaso, perdido após a queda da União Soviética. La Russie, à nouveau, se pose en pays qui apporte la sécurité, la tranquillité. Et c'est un coup assez réussi jusqu'à présent, sur le terrain du Karabakh. Em Stepanakert, a capital arménia do Karabakh, os soldados que patrulham as ruas vestem fardas russas e hasteiam a bandeira russa. Aqui, azerbaijanos e turcos são inimigos mortais. A mensagem de Moscovo é tranquilizadora. Onde há soldados russos, há paz. As posições arménias e azerbaijanas enfrentam-se sob o controle da Rússia, um guardião da paz a defender os seus interesses. C'est pas du tout l'intérêt de Vladimir Poutine que Erdogan prend le pied au Caucase. L'activisme des Turcs avec les peuples turcophones près de nos frontières et à l'intérieur de notre pays nous préoccupe beaucoup. O ambiente estava tenso a 11 de janeiro de 2021, quando o presidente azerbaijano Ilham Aliyev e o primeiro-ministro arménio Nikol Pashinyan foram chamados ao Kremlin. Na agenda, a aplicação do acordo de cessar-fogo. A Turquia, que permitirá a vitória azerbaijana, não foi convidada. Uma mensagem clara para Erdogan.
O Cáucaso continua a ser russo. Agora com muita influência na Geórgia, na Ucrânia, na Síria, na Líbia, na África e no Cáucaso, Putin confirmou o regresso da Rússia ao panorama internacional. Ninguém pode prever qual será o próximo golpe do urso. Como Putin disse a um jornalista, não há volta a dar. Ninguém pode ignorar a Rússia. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей aнализировать e смотреть на них? Arrogância, vaidade e desprezo do Ocidente reacenderam o antigo narcisismo da Rússia, arriscando o início de uma nova Guerra Fria. En février 2007, à la conférence de la sécurité à Munich, Vladimir Poutine a lancé un avertissement à l'Occident, et notamment aux États-Unis d'Amérique, mais à ce moment-là, je crois, il n'a pas été entendu. Les gens, peut-être, ont pensé qu'il était de mauvaise humeur, n'ont pas attaché toute importance à cette déclaration qui, 14 ans après, reste fondamentale pour comprendre le raisonnement du président Poutine. A comemoração da Grande Guerra Patriótica. Uma vitória considerada sagrada e celebrada por um país unificado. A 9 de maio de 2021, na Praça Vermelha, Putin não celebrou a paz, mas a vitória. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Он ведет себя как лидер, тот лидер, которым он, видимо, был в детстве, как написано в многих мемуарах о нем, лидер во дворе, где нужно было быть очень убедительным, чтобы тебя не побили. И вот эти качества он пронес на политический Олимп. Запад стал бояться Путина. Он не боится российской экономики. Это важнейший парадокс. Российская экономика небольшая по сравнению с экономиками Германии, Америки или коллективной экономикой Евросоюза. Но они все вместе, все равно побаиваются Владимира Путина. Вы этого добились, молодцы. Sanções internacionais, uma economia frágil, negócios suspeitos e uma sociedade russa que ainda não desistiu da democracia. Tudo isso não tem conseguido conter a ascensão de Vladimir Putin. No meio da taiga, o urso russo, que não podemos deixar sossegado, está bem desperto e voltou à dança. Aujourd'hui, l'Occident, avant d'entreprendre une action, je pense qu'il regarde en arrière, derrière l'épaule, pour savoir où est Vladimir Poutine et qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir.